Hello, hi, Jai Jagannath, my dear students. Welcome to all of you. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଲେସନ୍ 38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେସନ୍ 39ଟି ପାଠ କରିବା। ଲେସନ୍ 39ରେ ଏସ୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚିହ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି 1 ରିକାପିଚୁଲେସନ୍ ଯେଉଁ ହୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହୋୟାର, ଏଇ ହୁ ଲଗେଇ ହ୍ୱାଟ୍ ଲଗେଇ ହୋୟାର ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। ହୁ ହ୍ୱାଟ୍ ହୋୟାରକୁ WH ୱାର୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ଆମେ କରିବା? ଦୁଇଟା WH ୱାର୍ଡ ମୂଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ମୂଳକୁ ଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 2ରେ ଅଛି ଦି ଟିଚର ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଡୁ ଦିଜ୍ ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡସ୍। କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଟିଚର ପଚାରିବେ, ତୁମେମାନେ କହିବ ଶୋ ମି ୟୋର୍ ନୋଜ୍, ତୁମର ନାକଟିକୁ ମୋତେ ଦେଖାଅ। ତୁମେ କହିବ ନାକଟାକୁ ଦେଖେଇକିରି କହିବ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ନୋଜ୍। ତାପରେ କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ହାତରେ ତୁମେ ତାଳି ମାରିବ। ତାଳି ମାର ମାନେ ତୁମେ ତାଳି ମାରିବ ଦୁଇ ହାତରେ। ୱାଲ୍କ ମାନେ ଚାଲିବା, ତୁମେ ଚାଲିବ ୱାକ୍ ୱାକ୍ ୱାକ୍, ଚାଲି 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 ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆକ୍ଟିଭିଟି 3ରେ ଦ ଟେକ୍ସଟ। ଆଗ ବୁକ୍ ରିଡ଼ିଂ କରିଦେବା, ତାପରେ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଜାଣିବା। What is that? It is a cow. Is it a cow? Yes, it is. Is this an ox? No, it is not. It is a ball. Is that an umbrella? Yes, it is. Is this a bird? No, it is not. It is an aeroplane. Is that a watch? ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାଟେ କି? No, it is not. It is a clock. Is that a goat? Yes, it is. Is this a sheep? No, it is not. It is a dog. Is that a pencil? No, it is not. It is a ruler. Is this a ruler? No, it is not. It is a pen. Yes, it is. तापर असला is it a pen? Yes, it is. Is this a knife? No, it is not. Is it a spoon? Yes, it is. ବହି ପଢ଼ିବା ସହିତ ତାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଅଛି ୱାର୍ଡ ମିନିଂ ଏସ୍ ଅର୍ଥ ହଁ, ନୋ ଅର୍ଥ ନା। ଶୋ ଦେଖାଅ, କ୍ଲାପ୍ ତାଳି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ନୋଜ୍। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ୟୋର୍ ନୋଜ୍? ତୁମେ କହିବ ଶୋ ମି ୟୋର୍ ନୋଜ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ନୋଜ୍, ଏହା ମୋର ନାକଟି। କ୍ଲାପ୍ ୟୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍, ତାଳି ମାରିବ। ୱାଲ୍କ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟେକ୍ସଟ। ଟେକ୍ସଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍? ତାହା କ'ଣ ଅଟେ? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କାଓ, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଟେ। ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଏ କାଓ? ଏହା ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଅଟେ କି? ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ହଁ ଏଇଟି ଅଟେ। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ? ଏହା ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଅଟେ କି? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନା ଏଇଟି ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବଲ୍, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ବଲ୍। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା? ଏସ୍, ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆନ୍ ଅମ୍ବ୍ରେଲା? ଏଇ ଛତାଟାକୁ ଦେଖେଇ କୁହାହବ ତାହା ଗୋଟିଏ ଛତା ଅଟେ କି? ଦୂରରେ ଅଛି। ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ହଁ ଏଇଟି ଅଟେ। ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏ ବାର୍ଡ? ଏହା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଅଟେ କି? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନା ଏଇଟି ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏରୋପ୍ଲେନ୍, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ତାପରେ ଆସିବ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ୱାଚ୍? ତାହା ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଅଟେ କି? ହାତ ଘଣ୍ଟା ଅଟେ କି? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନା ଏଇଟି ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ଲକ୍, ଏହା ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଗୋଟ୍? ତାହା ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଟେ କି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଥ ତାହା, ଇଜ୍ ଅର୍ଥ ଅଟେ, ଏ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ଗୋଟ୍ ମାନେ ଛେଳି। ତାହା ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଅଟେ କି? ଏସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ହଁ ଏଇଟି ଅଟେ। ତାପରେ କହିଲା ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଏ ସିପ୍? ଏହା ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଅଟେ କି? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନା ଏଇଟି ନୁହେଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡଗ୍, ଏଇଟି ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ଇଜ୍ ଅର୍ଥ ଅଟେ ହେଲା। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପେନ୍ସିଲ୍? ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତାହା, ଏ ଅର୍ଥ ଗୋଟିଏ, ପେନ୍ସିଲ୍ ମାନେ ପେନ୍ସିଲ୍। ଇଜ୍ ଅର୍ଥ ଅଟେ କି? ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ପେନ୍ସିଲ୍? ତାହା ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ଅଟେ କି? ନୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍, ନା ଏଇଟି ନୁହେଁ। नो माने ना इट अर्थ 18 इज नॉट माने नुहे
इट इज ए रूलर एटी गोटे स्केल अटे रूलर माने स्केल इज दिस ए रूलर यह गोटे रूलर अटे कि माने स्केल अटे कि नो इट इज नॉट नो माने ना इट अर्थ एटी इज अर्थ अटे नॉट माने नुहे इज नॉट माने नुहे इट इज ए पेन ये गोटे कलम अटे एस इट इज हाँ यह गोटे कलम अटे इज दिस ए नाइफ दिस माने यह ए अर्थ गोटे नाइफ माने छुरी इज मूल अच्छी कि पचरा यह गोटे छुरी अटे कि नो इट इज नॉट नो माने ना इट इज नॉट माने नुहे इट इज इट ए स्पून एटी गोटे चामच अटे कि एस इट इज हाँ एटी अटे नाइफ के नाई एफ नाइफ अर्थ छुरी स्पून एसपी डब्ल्यू एन स्पून माने चामच रूलर आर यू एल ई आर रूलर अर्थ स्केल एमती स्पेलिंग घोषिब एस एच डबल ई पी सी माने मेढा स्पेलिंग घोषिब तुम जान नो अर्थ ना एस अर्थ हाँ आउ इज मूल को गले प्रश्न होची इज दिस ए शिप यह गोटे मेढा अटे कि डबल एच वार्ड गले से प्रश्न हम से हेल्पिंग भर मूल गले प्रश्न तैयारी हम आर ओडिया अर्थ पिला माने देख लिखिदे तुम भल रूपे देखी नहीं जाओ ये प्रत्येक धाड़ी व्हाट इज दैट ही इज ए काउ इट इज ए काउ एस इट इज एमती सब लिखाई तार ओडिया अर्थ भी लेखा जाइए जोटा को मुझे कहली एस इट इज दिस ए बर्ड एमती सब गोटी गोटी करी अच्छी टोटालटा 24 रू सबू धाड़ी इंग्लिश लेखा जाइए आउ तार ओडिया अर्थ मध्य लेखा जाइए अति सुंदर भागरे आमे पढ़िबा एवं स्पेलिंग घोषिबा एवं तार ओडिया कहिबा देख 21 रू 22 नंबर 23 नंबर एमती कि 29 नंबर जाए अच्छी आ तुम पई किछि काम देइछि एच डब्ल्यू फिल इन द ब्लैंक्स से स्पून उपरे रूलर नाइफ सीप फ्लावर क्लॉक आ गोटे सजाड़ी लेख एटा होची काल्फ हेयर स्काई सीट एमती सब ओडिया अर्थ होइछि आ किछि एच डब्ल्यू दिया जाइछि आकु सब लिखिदब तब आसला एक्टिविटी 6 इज दिस ए पेन yes it is are you in class 1 yes I am are you my student yes I am I your teacher yes you are is your father a teacher no he is not जार फादर टीचर थे yes he is तब एक्टिविटी 7 रे राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एठी आंसर दे जे क्वेश्चन तैयारी करबा माने कौन प्रश्न पचारे तुम ये आंसर कहब सी जे प्यूपिल प्रश्न कौन हम ना इज सी ए प्यूपिल प्यूपिल तो छात्र से जने छात्र अटे प्रश्न आसब से जने छात्र अटे कि सेमती ही इज माई फ्रेंड इज ही योर फ्रेंड से तुमर बंधु अटे कि ताहले उत्तर हम ही इज माई फ्रेंड प्रश्न जदि आसब आई उत्तर रे आसब यू उत्तर रे यू आसब प्रश्न आसब आई एम ऑन माई सीट मु मो सीट ऊपर अच्छी प्रश्न हम तुमे केउठारे अछ ना तुमे तुमर सीट ऊपर अछ कि आर यू ऑन योर सीट आर मूल कहल आर यू आई रे आंसर रे आई अच्छी तेणु प्रश्न रे यू होला माई बुक इज ऑन रामस डेस्क ताले कौन हम इज योर बुक ऑन रामस डेस्क तापर द कैट एंड द डॉग आर व्हाइट आर द कैट एंड डॉग व्हाइट हेल्पिंग भर मूल को नहीं प्रश्न तैयारी होची तापर द काउ एंड हर काल्फ आर इन द फील्ड हम आर द काउ एंड हर काल्फ इन द फील्ड यहीपरी पिला माने प्रश्न तैयारी करबा उत्तर देथो तार प्रश्न तैयारी करबा तापर आसला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ओडिया रे देइछि आमे ट्रांसलेशन करबा केमिति करबा ना चंद्र आकाश रे अछंती कि एठी प्रश्न आसला तेणु हेल्पिंग भर मूल को जीव आगे हम पॉजिटिव वाक्य करबा द मून इज इन द स्काई माने चंद्र आकाश रे अछंती
କି ଆଇଲେ ଇଜ୍ ଟାକୁ ମୂଳକୁ ନବା ଇଜ୍ ଦ ମୁନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ତାପରେ ତୁମର ବେଶ କଳା କି ଖାଲି ତୁମର ବେଶ କଳା କ'ଣ ତୁମର କେଶ କଳା କି ୟୋର ହେୟାର ଇଜ୍ ବ୍ଲାକ୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଇଜ୍ ୟୋର ହେୟାର ବ୍ଲାକ୍। ତୁମେ ଜଣେ ଚାଷୀ କି ତୁମେ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଟେ ଆଗ ପଜିଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ କରିଦେବା ୟୁ ଆର୍ ଏ ଫାର୍ମର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ମୂଳକୁ ନେବା ଆର୍ ୟୁ ଏ ଫାର୍ମର। ତାପରେ ମୀରା ଜଣେ ନର୍ସ କି ଇଜ୍ ମୀରା ଏ ନର୍ସ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କି am I a teacher। ସୀତା ଜଣେ ଡାକ୍ତର କି ସୀତା ଜଣେ ଡାକ୍ତର ସୀତା ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। ତେଣୁ କି ଆସିଛି ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ଟା ମଝିରୁ ଲିଭିକି ମୂଳକୁ ଯିବ ଇଜ୍ ସୀତା ଏ ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ଯେଉଁଠି ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ବଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ମଝିରେ ଥିଲେ ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। ଆଉ ତିନି ଗାରକୁ ଉପର ତିନିଟା ଗାରକୁ ଲଗେଇ ଲେଖା ହେବ। ମୂଳ ଲେଟର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେବ। ଏ ଫୁଲଟି ଧଳା କି ଏ ଫୁଲ ଧଳା ଅଟେ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଇଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଇଜ୍ଟା ମୂଳକୁ ନେଇଯିବା ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଫ୍ଲାୱାର ହ୍ୱାଇଟ୍। ଏହିପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଯେ ଏଥିରେ ତ ଦେଇଛି ଜମା 7ଟା ତମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକ କରିପାରିବ ନିଜେ ନିଜେ। ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ ଅଟେ ମୁଁ ଜଣେ ବାଳକ କି ତୁମେ ଜଣେ ବାଳିକା ଅଟେ ତୁମେ ଜଣେ ବାଳିକା କି ସବୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ଆମର ହାଜେ ହାବେ ଏଇଟା ସବୁ ମୂଳକୁ ନେଇକି ଆଉ ବାକ୍ୟର ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ଏସବୁ ଯେତକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି।